शुद्ध शुद्ध बाड़ी क्या अरे क्या शुद्ध शुद्ध देखो एते शुद्ध शुद्ध कन उठ मते जी सपोर्ट करू जा हमर कह बहु दे कह मारिबेन मते सपोर्ट मार दिबो ना मारिबे ना पूजा करिवे तू काटे जाईची केतळे करिवे केतळे करी काना बरा गाल तुची चिकन हेची राखिया समझन आज गुरुवार चिकन हेची चिकन हां जना से माने पुणी को नुवा ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करू छी आज सकाळ उठू उठू ब्लॉग स्टार्ट कर दे जी बोरडे धियो बोल ना बोडे ने की जो मेडिकल ताते ब्लड प्रेशर चेक करिया जे भारिया हां चार मां लोग बोग ने की जो बोरडे धियो थरु त ने की जो ब्लड प्रेशर चेक कर दा हां बुझवा देखु आगु चलो देखु वीडियो कंटिन्यू रखो खाली बो खाली वीडियो केला तो रागु जी कम रागु जी तोरा सब धियो ठीक हो तो जा धियो तो सब ब्लड प्रेशर चेक हो डायबिटीज सब चेक हो सब मेडिसिन नहीं आसी है सब ठीक है है चलो जा ओ डॉक्टर आसगले चेकअप हम सब धियो पूरा भल है धियो पूरा आज भल हम चेक हम तो धियो पूरा आज रेडी सतरे सब ब्लड प्रेशर चेक हम सब चेक हम बो आम इटिल लगा खाऊ नहीं जाए इटिल लगा खैली ओ पेट फुल ना है रेडी तो डॉक्टर गले पूरा भल पूरा खुआई नब रेडी वो इटिल खाईदे खाई सारी जा घर को रेस्ट नहीं कि अधघंटा पर आसवा है ओ चलो घर जा मेडिसिन खाइलु हां हां एबे जे देह भल लागियो तो जे जाने भल लागियो कि न लागियो मुझे कहलु ना हां मेडिसिन तो खाई दे खाइलु खाइले बा मेडिसिन आनी तो देली हां मेडिसिन दे आन पेगा जाइसेलु मेडिसिन आनी देलु हम खाई दे आ कोन को कहियो ता जा जा तो कर्मण ता होबो कोई करी कौन हम कोई करी ओ जाटे कोन खाइ दो हम भी जाटे कोन खाइ देबी हां खाइ दे के तो वीडियो करबा आ तो ओ भी करी बन वीडियो ओ भी ती वीडियोटा रखी दो आ तो करियो मुना टांगी जते देखिया होय थली टांगी जते देखि ना जिम जिम सारी आसीली आज हम घरे कोन खाइबा आइजी हां चिकन है राखिया समझन आज गुरुवार चिकन है चिकन है हां बढ़िया ताले बढ़िया मो बापा ने बापा तो काना तो नहीं आला जाके बापा तो पैसा नहीं कि काना जो बापा कौन देला भाई बापा कौन आला से काना बा जाके आला पैसा नहीं गला खाइबे ना डोका और चिकन खाइबे ना आ टोका आ टोकी खाइबे नहीं खाली टोका खाइबे आउ कौन ना खीमा होया काई है तो चिकन खाउते काई चिकन खाइले बड़ हबो बॉडी हबो शक्ति हबो छोटी हबो ना छोटी हबो जारी टोका गाइस आपण माने कोंदु चिकन खाइले बॉडी हबो हां छोटी हे जो राइसिनिया लोक माने खान आ गुरुवार किए खाए बारह देख की खाइबनी राखिया से प्रथम सब राखिया से गलनी कली जुगे राक्षस हो गले आगे केते बार थे कि 18 टका गुरा को कोठी मुंडिया मारछंदी कोठी ठाकुर कदी जाउछंदी हेलो बो मु जाइदिला जी टांगी जातरा ठाकुर देखि गइले मुंडिया माइले हां टांगी जातरा जाइछन सेइसा से आज दिन तक जाना घरे आ तू खाइले कोन खाइछल टांगी रे जातरा टांगी किछि खाइले से मु तो मसला खाइनी कि मोमो खाइनी गुटु खाइनी उधर किछि खाइनी आ तोला फला एटा मिललानी किछि माने खाइली से चाट फाट तो कोई खाइनी तेल खाइनी किछि खाइनी कौन करिया चिकन होची तेल खाइनी मसला खाइनी थोड़ा कम चिकन खाइले घर जेमिति हम बोर हाथ तियारी खाइबा ओ खानी एते भाई हाथ तियारी खाई दिरी पाड़िका मुहरे नागी गलानी ना चुमा दो हां यो एते देनी थमोरी में बाड़ी मार दी राग चिलो बेसी मुह देखो चलो जीवा तो कसी दे कि ना खाइ दो एते कस का खानी तन जा कसी दी खाइबो मु जीवनी तन तमे जी न जीव की जो ना मु हाथ मारिबी आए तन चलो गुरुवार आजी बो बोजी माजी कसीबेनी
ओबिया चिकन ओबिया ये घाटी के कोई कसियो ना मानिया पड़ियो रे ମୁଁ ଘାଟିଆ ଯାଇଛି କେତେବେଳେ ଗଲି ବେ କେତେବେଳେ ଗଲି କାନା ବରା ଘାଣ୍ଟୁଛି ଯାଉନୁ ଏଠିକି ତାକୁ ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ତୁ ଯା ନା 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 ମୁଁ ଧନ ନୁହଁ ନା ଫନ ନୁହଁ ଏଠି ଯା ଧନ ଆଜି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଗି ଯିବିନି ଆଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଧନକୁ ବୁଝଉଛି ମୁଁ ଧନକୁ ବି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ଚିକେନ କଷା ହେଇସାରୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ମାନେ ଖାଇଦେବା ତାଙ୍କର ସବୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ନା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଟିକେ କନେକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ହଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କନେକ୍ଟ କରି ଧନ ଧନ ଏମିତି କାଇଁ ଗୁଦୁ 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 ନା ସୁନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦୁ ଆଡ଼ିକା ସୁନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦୁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦୁ ଦେଖାନି ହୁଟ୍ ମୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଖାଲି ଆସିକିରି ହୁଟ୍ ମାଡ଼ୁଆ କୋଡ଼ିକାର ଏଇଟା ମାଡ଼ୁଆ ତୁ ମୁହଁକୁ ନାଚ ନାହିଁ ଟିକେ ସରବ ନାହିଁ ନାଇଲୋ ନାଇଲୋ ତମର ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କଣ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଗୋରା କରିଥିଲୁ ଅବିକା ଛୋରା କରିଥିଲୁ ଏରା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖଉଛି ରାଗିବି ନାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ରାଗିଛୁ ମୋ ଘରେ କାହା ସହିତ ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଯାଉନୁ କାହାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଖୋଜି ଦଉନୁ ମୋ ପାଇଁ ହଁ ଖୋଜି ଏତେ କନ ହଉନି ଛନ ଛନ ହଉନି ବେଶୀ ଆଡ଼ା ଦେଖଉଛି ଟୋକା ଆସୁଛି ବେଉରା ଯାହା ବେଉରା ସେଇ ମେଣ୍ଟୁ ଦେଖିବୁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇଦବା ଖାଇବା କଥା ଜାଣିଛ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ କି ରାକ୍ଷସ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା ଜାଣିଛ ପୁଣି 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 ଯାତ୍ରା ଦେଇଦେବି ନାକ ଫଟେଇଦେବି କାନ ଫଟେଇଦେବି କର୍ଣ୍ଣ ଫଟେଇଦେବି ବାଡ଼ିଖିଆ ଟୁଆ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ମତେ ବୋଉ ମାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମତେ ବୋଉ ଖାଲି ସବୁଦିନ ମାରିଲା ମତେ କିଏ ମୋ ମତେ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ମତେ କହିବ ବୋଉ ଟିକେ କହିବ ମାରିବେନି ମତେ ସପୋର୍ଟ ମାରୁଛି ବୋଉ ପୂଜା କରିବେ ଚଟ କରିବା ଜାଣିଛୁ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଭଲ ଆଉ ଯେତୁ ଆଉଛି ଖାଲି ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି କାହିଁକିନା ବୋଉ ଖାଲି ଗେରି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳେ ଖାଲି ଫୋନ୍ କଲି ହାତ ଠେସି ଦେଲା ଜମା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲାନି ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେଣି ରାଗିଛୁ ନହେଲେ ଜମା ଭିଡ଼ିଓ କରିବନି ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।